Ayan guys, nabuo na natin yung Gundam mo guys. Ayan siya guys, oh. Naka-racer siya guys, no? Kita niyo ba yan? Ayan siya guys. Lucky guys, no? Ganda. Yun naman yung sinaon nating Gundam. First grade, Bandai. Kita niyo ba yan? Bandai yan. Ganda guys, no? Gusto natin bibili Sword Impulse. Yun nyo guys. Kahapon natin yan natanggap sa Lazada guys. Ganda guys, no? Lucky guys. Lucky. Oh. Pretty hungry yan guys. 320 lang yan guys. 320 sa Lazada. Kung next naman natin na order sa Lazada, Sword Impulse. Mga sir. Yun siya, oh. Yun siya guys. Yun yung espada niya na yun. Oh man. Mahirap guys, medyo lambutan din tong in-order natin eh. Medyo lambutan. Oh. Ayan guys. Oh man. Guys. Kamay muna sa akin guys. Please subscribe.